नमस्कार सचिदानंद स्पिरिचुअल को आपको स्वागत। आज आम जाना आम भगवान को कहीं जापे। आमे शब्दटी मु शब्दर बहुवचन अटे। आम भितर जो मु अच्छी से मु हूँ शुद्ध चेतनार प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर बा भगवान प्रतिबिंब। आम मन बुद्धि उपरे शुद्ध चेतना बा ईश्वरंकर प्रतिबिंब प्रतिफलित होगा जो से प्रतिफलन को आम जीवात्मा कहूचे। आमे माने जेतेबेले कौन सी जिनिस को देखुचे बुझुचे और जानुचे से देखा बुझा जाना कार्य से मु अर्थात शुद्ध चेतनार प्रतिबिंब जो ही संभव होछि। किंतु दुखर विषय जे जो मन बा बुद्धि से शुद्ध चेतनार प्रतिबिंब जो क्रियाशील होछि ସେହି मन बा बुद्धि ता उपरे प्रतिबिंबित होथुवा ସେହି शुद्ध चेतना को अर्थात ईश्वर बा भगवान को जानी पारु नाही। एहार तात्पर्य बुझिबाकु हेले आमको गोटे दर्पण आगे छिड़ा होबाकु हबो। दर्पण सम्मुखरे छिड़ा हेले आमर प्रतिबिंब दर्पण रे देखा जिवो। हेले यह संभव हेबो किपरि? जदि दर्पण रे लागिथिबा काचरे धूली जमी नथिबो तेबे सेथिरे आमे निजको देखि परिबा। किंतु जदि दर्पण रे धूलीर प्रलेप लागिथिबो बा धूलीर आवरण रहिथिबो तेबे दर्पण रे आमर मुख देखा जिवो नाही। ठीक सही परि आमर मन बुद्धि जदि स्वच्छ होई नथिबो तेबे आमे सेही शुद्ध चेतना को जानि परिबा नाही अर्थात भगवान को जानि परिबा नाही। तेणु आमर मन बुद्धि बा अंतःकरण अशुद्ध होइथिबा जोगु आमे भगवान को जानि पारुने। मन बुद्धि अस्वच्छ बा मलिन होबार कारण हेउछि आमर शरीर सिना किछि वर्ष पूर्व जन्म होइतिला किंतु सेही शरीर भितर रहिथिबा आमर मन बुद्धि बहु प्राचीन कालरु अछि एवं सेही मन बुद्धि द्वारा अनेक जन्मरे अनेक प्रकार कार्य आम द्वारा करा जाउछि। सेही कार्य गुड़िकर परिणाम जोगु अनेक जन्मर अनेक प्रकार मल आम मन बुद्धि को मलिन करी रखिछि जहा फलरे आमर स्वरूप अर्थात भगवान को आमे जानि पारुने। एठारे बुझिबा पई आउ गोटे उदाहरण नबा। मने कर जो गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब स्वच्छ आलोक बा धला आलोक प्रदान करुछि किंतु आमे ता उपरे गोटे लाल रंगर जरी मड़े दबा तेबे सेही बल्ब आलोक लाल देखा जिवो एवं नील जरी मड़े देले बल्ब आलोक नील होई जिवो। ठीक सही परी आमर मन बुद्धि बा अंतःकरण को मलिन करुथुवा मल जोगु आमर भावना और विचार गुड़िक मध्य ठीक सही परी होछि। 5 जन अंध गोटे हाथी को भिन्न भिन्न भाव में वर्णना करिवा परी एही भिन्न भिन्न भावना और विचार जोगु प्रत्येक मनुष्य अन्य जन मनुष्य ठारू भिन्न होइथाय। तेणु आमको एबे सेही भावना को बदलैबाकु हबो। भावना को बदलैबा सहित आम विचार को मध्य बदलैबाकु हबो कारण एही विचार जोगु ही आम मन रे भावना उत्पन्न हुए। महर्षि पतंजलि जोगसूत्र रे एही विचार गुड़ी को वृत्ति कहिसंती और सेही वृत्ति गुड़ी को से 5 भाग रे विभक्त करिसंती। वृतय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा अर्थात क्लिष्ट अक्लिष्ट भेदरे वृत्ति गुड़ी को 5 प्रकार अटे। यार अर्थ होछि 5 प्रकार क्लिष्ट वृत्ति और 5 प्रकार अक्लिष्ट वृत्ति रहिछि। जो वृत्ति आम भितरे थिबा अविद्या बा अज्ञान को नाश करिबारे साहाय्य करे ताहा होछि अक्लिष्ट वृत्ति एवं जो वृत्ति गुड़िक अर्थात जो प्रकार भावना बा विचार आमको अविद्यार अंधकार भितर को टाणी नहीं जाए ताहा हेउछि क्लिष्ट वृत्ति। वर्तमान आम पतंजलि कहिथिबा सेही 5 प्रकार वृत्ति गुड़िक विषय जानिबा। से गुड़िक हेउछि प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वृत्ति हेउछि करेक्ट नॉलेज बा सठिक ज्ञान। विपर्जय वृत्ति हेउछि रंग नॉलेज बा मिथ्या ज्ञान। विकल्प वृत्ति हेउछि इमाजिनारी नॉलेज बा काल्पनिक वस्तुर ज्ञान। निद्रा वृत्ति हेउछि नो नॉलेज अर्थात ज्ञानर संपूर्ण अभाव एवं स्मृति वृत्ति हेउछि पास्ट नॉलेज अर्थात अतीत को मने पकाई ताहाकु रोमंथन करी। एही 5 प्रकार वृत्तिर क्लिष्ट रूप मध्य अछि और क्लिष्ट रूप मध्य अछि। अक्लिष्ट वृत्ति गुड़िक आम मानक पई हितकारी और क्लिष्ट वृत्ति गुड़िक आम मानक पई अहितकारी। एबे आमे प्रमाण वृत्ति संबंध रे जानिबा। प्रमाण वृत्ति हेउछि 3 प्रकार। जोगसूत्र रे कहा जाइछि प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण अटे। मनुष्य सठिक ज्ञान प्राप्त करिया पई एही 3टी माध्यम रहिछि। प्रथमटी हेउछि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा आमको जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुए ताहा हेउछि प्रत्यक्ष प्रमाण। एही ज्ञान जदि आम पई क्लिष्ट हैला तेबे आमे अविद्यार घन अंधकार मध्य प्रवेश करिबा एवं जदि अक्लिष्ट हैला तेबे ताहा आमको मुक्तिर मार्ग आड़ को नहीं जीवो
ସେହିପରି ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଦୂରରେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଯେ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ବୃତ୍ତି ଯଦି ଆମର ହିତ ସାଧନ କରେ ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ବୃତ୍ତି ହୁଏ ଓ ଅହିତ ସାଧନ କଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ବୃତ୍ତି ହୁଏ। ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ ଓ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଗମ ପ୍ରମାଣ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତିର ମଧ୍ୟ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ଭେଦ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃତ୍ତି କ'ଣ। ଏହି ବୃତ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନମ୍ ଅତଦ୍ରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ନ ବୁଝି ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝେ ସେପରି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବା ରଙ୍ଗ ନଲେଜକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବୃତ୍ତିର ମଧ୍ୟ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ଭେଦ ରହିଛି। ସେହି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମର ହିତ ସାଧନ କରେ ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃତ୍ତି ହୁଏ ଓ ଯଦି ତାହା ଆମର ଅହିତ ସାଧନ କରେ ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି କ'ଣ। ପତଞ୍ଜଳି ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନାନୁପାତି ବସ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ ନଥାଇ କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କାଳ୍ପନିକ ବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନ ବା ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି କହନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କେବଳ ଶୁଣିଛୁ, କେହି ଦେଖିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ବା କାଳ୍ପନିକ ବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯଦି ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଆମର ହିତ ସାଧନ କରେ ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଓ ଯଦି ଅହିତ ସାଧନ କରେ ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ନିଦ୍ରାବୃତ୍ତି କ'ଣ। ନିଦ୍ରାବୃତ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି, ଅଭାବ ପ୍ରତ୍ୟାଲମ୍ବନ ବୃତ୍ତି ନିଦ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତି ନିଦ୍ରା ଅଟେ। ଆମେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ଉଠିବା ପରେ ଆମେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ନିଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ସ୍ମୃତି ବୃତ୍ତି କ'ଣ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ବିଷୟା ସମ୍ପ୍ରମସ ସ୍ମୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ବା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତାହା ସ୍ମୃତି ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତର କୌଣସି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବୃତ୍ତିର ମଧ୍ୟ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ଭେଦ ରହିଛି। ଏହି ବୃତ୍ତି ଆମର ହିତ ସାଧନ କଲେ ତାହାକୁ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ ସ୍ମୃତି ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅହିତ ସାଧନ କଲେ ତାହାକୁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ସ୍ମୃତି ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି 5 ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ନିକଟରୁ ହଟାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।